Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Moor naam hol Jaitri and today is day 1 at Malaysia. Aru breakfast karone golu, breakfast korilu. Yat breakfast karone eta system ase je ami jiman dinor karone yat thaku himan dinor karone ami breakfast coupon pao. And whenever we go for our breakfast ate eta counter thake, he counter to eta coupon dibo lage and then we get access for the buffet. So tenekwa system hoy. So mane coupon provide kore hetu hore logot niboi lage. And as of the breakfast that I've had, bhale asil, beya nasil, kintu Singapore mo okoman I found it a little better because our options basically asil. I feel varieties besi asil. Hetu karone amar karone options besi asil. Yar options okoman kom hoy. But otherwise, ji mane paiso ajitu it was not bad. It was pretty good. Indian breakfast asil, Western asil. Teneke mane eta hetu terms ot mane bhal aru amar karone. And aji ami kobat goi asu ge. As far as I know, aji ami Twin Tower le goi asu and kobat goi asu aru. So আপোনালোককো দেখাই থাকিম মই jote যাও. So come on, let's go. My big family of 156 subscribers. মই আপোনালোককো Malaysia ফুৰাব লৈ যাও হক. Okay, we still have some time to leave. So মই আপোনালোকৰ লগতে অকমান কথা পাতি ল. You know, yesterday when I came out of the airport, as I've mentioned, it takes 45 minutes to 1 hour to reach KL all the way from the airport. And you know, the moment I came out of the airport, I felt like I reached Assam. And when I was going from the airport to KL, it reminded me of the times when I visited Guwahati from Upper Assam. I mean, Guwahati is located in the lower region of Assam, and whenever I used to go to Guwahati from Upper Assam, it reminded me of the journey. I mean, Malaysia is a lot like India, I have to say. A lot, if not everything, but to a lot of extent. It is similar to India. That's what I feel as of now. And there are also hoardings, advertisements of hoardings. There are hoardings and everything. There are toll gates. I could not see any of that in Singapore. I can't recall seeing any of that in Singapore, no. But I could see it in Malaysia. So I felt like I was traveling to Guwahati from the upper region of Assam. Hosake mane eneko ami Okhomia manhe relate koribo paribo. Ami dhorilok Jorhat Hibahagor por ami jete Guwahati le jao, ei Roha soha je ami par koru, Roha Jagirud Jokla Bondha ebu jaga ami je par koru. Moi jetia airport opor moi KL goi asiluge, moi eneko lagisil je moi ebu jaga par korisu. Bagi aru sai thaku kenekwa hoy, etia to sabo ase. আজি ফার্স্ট ডে হয় এন্ড আপোনালোককো দেখাই থাকিমগে জিজিয়ে দেখো. সো ষ্টে টিউন. সো আমি এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ আহিলো আৰু আহক এতিয়া আমি গৈ থাকোগে. So আমি এতিয়া গৈ আছোগে towards the King's Palace. ইয়াত নহয় মালয়েছিয়াত 20% population holge Tamil. Again, Malaysia's citizens hoy mostly, need not necessarily be Indian, but tehator jitu roots hoy, that is they are rooted to the Tamil culture. So 20% ya Tamils ase, 30% holge Chinese. And as of the religion, yet majority of the population Muslims hoy, and the next jito majority population ase, that is the Hindus. Etia ami King's Palace of front ot asu, ahok dekhaisu. This is the King's Palace. Let's take a closer look at the palace. I mean, we can't enter inside, but bahiro par to eta closer look eta lo paru. Etia ami goi asuge to our next destination, which I'm not sure where. Goi asu aru kobat. Oh, by the way, I forgot to mention the name of the palace.
কিংজনৰ ৰেচিডেঞ্চৰ নাম হ'লগৈ ইয়াতে লিখা আছে ইস্তানা নিগাৰা। ইস্তানা নিগাৰা ইজ দ্য নেম। আৰু আহক এতিয়া গৈ থাকোঁ। We are now in front of the National Monument. আমি নেশ্যনেল মনুমেণ্টৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি আছোঁগৈ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য KL টাৱাৰ। দেখাব পাৰিম নেকি এক মিনিট? চ' দেট ইজ দ্য KL টাৱাৰ। বহুত ওখ হয়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁগৈ what I have come to Malaysia for, and that is the Petronas Twin Towers. আৰু মই বহুত এক্সাইটেড হয় বিকজ ইয়াৰ মালয়েছিয়া আহি পেলাই টুইন টাৱাৰ্ছৰ দৰ্শন নহ'লে আৰু কি লাভটো হ'ল? ইটছ লাইক গোয়িং টু ডুবাই এণ্ড নট টেকিং আ ভিজিট টু দ্য বুৰ্জ খালিফা। ইটছ লাইক ডেট। গোয়িং টু দিল্লী এণ্ড নট টেকিং আ ভিজিট এট দ্য ইণ্ডিয়া গেট। ইটছ লাইক ডেট। চ' আই এম ৰিয়েলি এক্সাইটেড। আপোনালোককো দেখাম মই। আচ্ছা, আপুনি জানেনে মই এটা নতুন ৱৰ্ড শিকিলোঁ, কেলুৱাৰ। কেলুৱাৰ মানে হ'লগৈ এক্সিট। ইয়াত ক'তো এক্সিট বুলি লিখা নাথাকে, কেলুৱাৰ বুলি লিখা থাকে। KELUAR, কেলুৱাৰ লিখা থাকে। মানে বেচিকেলি ইট মিনছ এক্সিট। আহক এতিয়া গৈ থাকোঁ। আমাৰ স্কেনিং আৰু এইবোৰ চব হৈ গ'ল। বেগছৰো স্কেনিং হয় ইয়াত যোৱাৰ আগতে। এণ্ড যদি আপোনালোকৰ ডাঙৰ বেগছ আছে বা মোৰ ওচৰত এটা ছেলফি ষ্টিক আছিল, চ' এইবোৰ চব লাগেজ ড্ৰপৰ কাৰণে কাউণ্টাৰ এটা আছে। চ' তাত হৈ যাব লাগেগৈ। এতিয়া আমি ৱেইট কৰি আছোঁগৈ। অলপ পিছত আমি গৈ আছোঁ। This is the bridge that kind of connects both the towers. This is the bridge. This is the view from the bridge, and we are now at the 41st level. We are at level 41, that is in the 41st floor. So one tower is on that end, then comes the bridge which connects the twin towers, and the other tower is on this end. So first আমি লিফ্ট লৈ আহিলোগৈ level 41. তাৰপিছত আমি আহিলোগৈ, we came to level 83 and now we are at level 86. There are many souvenir items over here to buy. So if you wish to buy anything, then you can definitely come here. There are many options I can see. Many options.
আমি ফাইনেলি টুইন টাৱাৰ্ছৰ পৰা ওলালোঁ এণ্ড ইট ৱাজ আ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ওৱান টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় এণ্ড ভাল আছিল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমি মানে ক'ত ক'ত গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি 43rd নে সিমান লেভেলত গ'লোঁ দেন 83 এণ্ড দেন সিমানে আছিল ন 41 83 86তো গৈছোঁ নেকি 41 76 এণ্ড লেভেল 83 এই তিনিটা লেভেলত গৈছিলোঁ আৰু যিটো লিফ্টটো হয় ইমান ফাষ্ট হয় লিটাৰেলি ইট টেক্স a minute or so to reach, literally a minute. মানে within 1 second the lift reaches the next floor. তেনেকুৱা ভাল experience আছে. I definitely recommend you guys to I definitely recommend the Petronas Twin Towers to you guys. Please do make a visit. And obviously কোনবা মালয়েছিয়া আহিলে I assume Twin Towers to visit কৰিবই. It is like one of the attractions of Malaysia. So yes, do visit. It's an awesome experience. This is the Merdeka 118 and it is the second tallest tower in the world after the Burj Khalifa in Dubai. আফটাৰনুন টাইম হয় এতিয়া অকণমান টাইম আমি ৰেষ্ট ল'ম আৰু তাৰপিছত ইভিনিঙত অকণমান ওলাই যাম মেট্ৰ' আছে মেট্ৰ' অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ইফ ইট ইজ পচিবল অৰ আদাৰৱাইজ লেটছ চি বাট দেন এয়াটো প্লেনটো এয়া হয় যে অকণমান ওলাই যাম আৰু ইভিনিঙত